السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله سيكون تكملة للفيديو السابق حول مرسوم التجنيس ومواده الأساسية، حيث سنبدأ بالمادة الأولى يعني article premier. Voilà, article premier. L'indigène musulman est français. Néanmoins, il continuera à être régi par les lois musulmanes. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français. Dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. يعني المادة الأولى تقول يمكن للسكان المسلمين يعني الجزائريين الانضمام في الجيش الفرنسي سواء في القوات البرية أو البحرية، كما يمكن لهم الحصول على بعض الوظائف المدنية، كما يمكن لهم اكتساب الجنسية الفرنسية، وهذا طبعا بتقديم طلبهم إلى الجهات المعنية. يعني لازم الشخص هذا هو اللي يروح يطلب الجنسية الفرنسية، يدير لا دوموند تاعو. دونك نشوفوا كيفاش يعني المراحل كيفاش راح يطلبها، كيفاش نروحوا لي زوتر ارتيكل. دونك نروحوا ارتيكل 11. دونك ارتيكل 11 يعني قال لك l'indigène musulman ou israélite qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français conformément au paragraphe 3 des articles 1 et 2 du Senatus Consult du 14 juillet 1865 doit se présenter en personne, en personne, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans lequel il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France. يعني معنى تاع الارتيكل هذا ارتيكل 11. ارتيكل 11 قال لك الذي يريد اكتساب الجنسية الفرنسية طبقا للمادة 1 و2 من الفقرة الثالثة من سيناتوس كونسيلت يجب عليه أن يتقدم شخصيا سواء أمام رئيس البلدية التي يقيم فيها أو يتقدم أمام رئيس المكتب العربي بمكان إقامته دائما لتقديم طلبه وإبداء رغبته للخضوع للقوانين المدنية والسياسية الفرنسية، وبعدها يتم تكوين محضر كتابي لطلبه. هذا يعني سي لارتيكل 11. نروحوا لارتيكل 12. واش يقول؟ يقول لك le maire ou le chef du bureau arabe procédant d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité de demandeur. Le résultat de cette enquête est transmis avec le procès-verbal contenant la demande au général commandant de la province, qui envoie toute pièce avec son avis au gouverneur général de l'Algérie. يعني l'article 12 أنا 12 يقوم رئيس المجلس الشعبي يعني المير أو رئيس المكتب العربي بفتح تحقيق حول دوافع وسيرة وأخلاق صاحب الطلب، وبعدها يقوم بإرسال نتيجة التحقيق مع محضر كتابي ومحتوى الطلب يعني تاعو إلى الحاكم العام بالجزائر. هنا سي لارتيكل 12. نروحوا لارتيكل 13. واش يقول لارتيكل 13؟ Le gouverneur général transmet la demande à notre garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Cultes, sur le rapport duquel il est statué par nous, le Conseil d'État entendu. أي يعني الحاكم العام يحول طلب إلى حافظ الأختام garde des Sceaux بوزارة العدل للنظر فيها بمجلس الأمة. نروح ثاني نشوفوا الفقرة 14 والارتيكل 14. واش يقول l'article 14؟ Si le demandeur est sous les drapeaux, le procès-verbal prescrit par l'article 11 est dressé par le chef de corps ou par l'officier supérieur commandant le détachement auquel il appartient et transmis au général commandant la province avec, premièrement, l'état des services du demandeur, deuxièmement, un certificat relatif à sa moralité et sa conduite. يعني هنا القانون هذا واش يقول لك؟
إذا كان صاحب طلب يعني منضم أو منخرط في الجيش وتحت العلم الفرنسي، فالمحضر الكتابي المكون له المذكور في المادة 11 يبعث من طرف رئيس الفيلق أو الضابط الأعلى يعني قائد المفرزة التابع له، يحول إلى القائد العام للمقاطعة مرفوقة يعني بالوثائق التالية: إيتا دي سيرفيس يعني حالة الخدمات، وشهادة الأخلاق والسيرة. دونك هذه الوثائق يرسلها القائد العام للمقاطعة مرفوقة بماذا؟ مرفوقة طبعا برأيه صنافي وقراره إلى الحاكم العام بالجزائر، وبعدها إلى حافظ الأختام بوزارة العدل كما هو مذكور في المادة 13. روحوا نشوفوا ارتيكل 19 يعني مادة 19 واش راهي تقول: Les indigènes musulmans et israélites et les étrangers résidant en Algérie ne sont admis à former les demandes énoncées aux articles 11 et 15 du présent décret qu'à l'âge de 20 ans et à 21 ans accomplis. Ils doivent justifier de cette condition par un acte de naissance et, à défaut, par un acte de notariété dressé sur l'attestation de 4 témoins par le juge de paix ou par le cadi du lieu de résidence. S'il s'agit d'un indigène et pas le juge de paix, s'il s'agit d'un étranger. يعني هذه الفقرة 19 ولا المادة 19 هذه قال لك الأهالي المسلمين الذين يقيمون بالجزائر طبقا للمادة 11 و 15 يجب أن يكون سنهم أكثر من 21 سنة عند طلبهم الجنسية، وذلك بتقديمهم لشهادة ميلادهم أو شهادة لدى الموثق وب4 شهود محررة من طرف القاضي أو القايد تاع يعني مكان إقامته. هناك كذلك ارتيكل 20 أو المادة 20. المادة 20 يقول لك يفيكسي 1 فرون لو دروا دي سو، يعني هنا يتحدث عن حقوق الطلب والمتماثلة في 1 فرنك فرنسي. يعني هذا يعني درنا لكم برك ملخص فقط هكذا عن السيناتوس كونسولت، وكذلك عن الديكري تاع 20 افريل 1866 وهو تكمله للسيناتوس كونسولت. لو نقوم هنا بالمقارنة بالملفات التي استخرجناها من مصالح الأرشيف حول مرسوم التجنيس والذي قمنا بنشره في الفيديو الأول والثاني اللذان يوضحان الملف الكامل للمرسوم، نجد أنه صحيح. يبدأ بتقديم طلب من طرف المعني إلى رئيس البلدية أو المكتب العربي الذي يقوم بتحرير محضر كتابي والتحقيق، ونجد فيه أيضا شهادة الموثق وكل الرسائل الموجهة بين الحاكم العام وحافظ الأختام إلى غاية استكمال الملف. يعني تقدروا ديروا مقارنة وتحكموا بأنفسكم. كما نعطي لكم بعض المصادر والإحصائيات حول عدد المجنسين عبر المراحل. هنايا سي موريس فيولات. Pour ce qui est de Senatus Consult de 1865, entre 1865 et 1915, 2396 naturalisations sont enregistrées. Entre 1919 et 1942, 1176, soit un total de 3572 auquel il convient d'ajouter les décisions prises entre 1915 et 1919 et entre 1943 et 1962 pour la procédure de 1919 ont abouti à un total de 2395 selon les statistiques publiées chaque année dans exposé de la situation générale de l'Algérie, AG publication annuelle du gouvernement général de l'Algérie. Ce sont donc un peu plus de 6000 musulmans d'Algérie qui ont ainsi par l'une de ces deux procédures acquis la pleine nationalité française qu'ils ont par ailleurs transmise à leurs enfants par un arrêt du 30 décembre 1907. La Cour de cassation a reconnu en effet contre l'avis de la Cour d'Alger que la naturalisation d'un père de famille indigène a entraîné celle de ses enfants mineurs le 23 juin 1949. هذا يعني القانون هذا le 23 juin 1949. نقولوا ليه في الفيديو الجاي ان شاء الله
بكل يعني نشرحوه بكل تفصيل بإذن الله. Donc, en 1972, le nombre de musulmans algériens bénéficient de la nationalité française évalué à 20 000. يعني 20 000. C'est le monde 26 août et 11 octobre 1972. يعني هذه بعض إحصائيات فقط حول عدد المجنسين. يعني أنا تقدروا تدخلوا جوجل تكونفيرمي، كاين يعني كتب وين يعطيو لنا يعني عدد المجنسين بالتقدير فقط. دونك يعني نتمنى وأنا استفدتوا شوية معنا. دونك وفي الأخير نذكركم باتفاقنا مع المحامي السيد محمد مقراني بكندا، والذي نحييه يعني بالمناسبة على أخذه مسؤولية البحث عن المفقودين والمنفيين إبان الحقبة الاستعمارية بدون مقابل أي مجانا، وهو مشكور على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.